sila ang atong lovely candidates para sa Oro Femina 2013. O unsa ba na siya ang atong ipahigayon na event? Atong kauban karon para atong mahinabi po nato siya. Si Mr. Reville Neri, mo na siyang atong organizer sa Mao Oro Femina 2013. Good morning, Reville, and welcome to Pamaha Espesyal. Thank you so much. Ayan, kumusta naman? Okay lang. Good to see you. So, kini karon dagan tayo ang kapananaw sa Pamaha Espesyal. Unsa din na siyang Oro Femina 2013? Well, it's a beauty pageant among the gay who is transgender na sila. And then, it is our 4th annual search. Okay. And then, so 4 years na siya. 4 years na siya na itukod lang. Okay. Sige, speaking of inyong hangin siyang itukod, nga naman nga nakahuna-huna man mo as organizers na itukod din siyang ingon-ani nga klase po nga pageant. Well, first and foremost, we fostered camaraderie in Cagayan de Oro among the gays and to protect their human rights and facilitates its advocacies. So doon na sila mga advokasya po. Sama sa social events, mga kung Murang nakadaog yun lang, natagpunta na hindi ka nakapangit tayo. So, amo sa sila gi-showcase na we have also an obligation in the society. Yes, that's true, no? Okay, so kini karon ano kailangan man, ano nakahuna-huna man po mo nga, dapat i-showcase ang tagsa-tagsa nila nga mga talento. So, para makita po nga, it's a different event nga. Actually, Kadaon niyo, kasi na kita ka natutoy magyan, tarang may palakang magidula, ay na isang night activity, nami free pageant night at the same time a mini fashion show. Okay. So, kada siya pre-pageant ha, pero kanus naman gid ang atong pageant proper sa mga gusto mo tan-aw sa mga haskang wapahan ng gid kaayo na itong mga igsoon. Yes, Nicole, this will be on May 25, 8 p.m. at International School Gymnasium. Okay. Paano ni siya? Doon na ba'y tickets? Yes, we have ticket sales will be 50 pesos and 30 pesos. Okay. So, supportahan po gihapon nato ng atong mga igsuon nato ng mga gay, no? Because they are actually a part of society gihapon. And daghan po gihapon sila contribution. You know, ako, daghan ko mga gay friends and I really, really do not like it na sila do not discrimination against them just because you think they're a little different from us. Correct, Nicole. Okay, thank you very much, Reville. Once more, please invite them to come watch your show. Yes. We have a pre-pageant night tonight at Demerin Hotel, 7 p.m. It's a dinner fashion event. And then on May 25 will be our grand coronation night, 7 p.m. at International Gymnasium. And before that, can I thank I would like to thank Oro Fashion Designers Guild for supporting this event. Labi na karong gabi, they were going to wear a designer's clothes. Wow! Ayan, supportahan po nato sila. Salamat again, Reville. And thank you to our candidates sa Oro Femina 2013. Eto na ang atong connoisseur of beauty. Walay laing ko nila si Patsy.